This station is now the ultimate power in the universe. Assalamualaikum, Maida. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. This podcast brought to you exclusively by Kinabalu Jaguar FC, local NGO number 1 football team in Sabah that is on a run for the Malaysian M3 League Champions. Dan jangan lupa follow semua sosial media mereka dan layari juga laman seseorang www.kinabalujaguarfc.com. Now on to the V. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling ni tiada kurang. Di sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk pool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Selamat kembali ke podcast nomor 1 di Sabah. Saya Ricardo Dan saya Kenny. Faizal di sini. Ya, kami dari Kinabalu Podcast, the number 1 podcast in Sabah. Dan kita masih lagi bersama dengan Datuk Verdon Bahanda, orang yang sangat humble. Dia suruh panggil bro. Bro. Tapi saya tidak berani memanggil dia bro. Saya panggil dia Tampinai je. Kita coming to our part, our last part actually. Sangat cepat masa berlalu dan bagi saya macam banyak yang boleh cerita. Mungkin off cast kita boleh sambil-sambil makan-makan nanti kita boleh cerita dengan Datuk. Apa dia punya pandangan tentang macam-macam. Yeah. We're gonna start the third part ni. Kita bermain game sama Datuk. Sebelum kita cerita pasal dia punya achievement lagi lah. Yes. Ataupun dia punya vision about Sabah lah. Yeah. Datuk, game ni dipanggil Would You Rather. Okay, adakah dia perlu terpilih, itu perlu memilih lah ni kan? Okay. Yeah. Saya akan mulakan dulu. Jadi macam dibagi 2 situasi, kamu kena pilih lah. Okay. Would you rather, Datuk, to be stranded di Gunung Everest yang sejuk atau di Amazon jungle yang banyak binatang buas? Okay. You need to choose one. I need to choose one. Yeah. Okay, Amazon. Amazon, why? Because binatang buas tu bagi saya boleh jadi kawan. Oh, wow. Ya, Tapi kan? kesejukan tu tidak akan pernah jadi kawan. Macam sekarang lah sejuk. Okay, that's a good question. Kau ada soalan, Ken? Would you rather rambut panjang ataupun botak? Panjang kira macam malet. Macam rockstar. Kenapa soalan begitu? Ongkos rambut panjang. Kau sialah kau kan. Yang soalan tadi bagaimana? Tadi kau practice. Coba itu bahaya. Zal, kau ada soalan would you rather, Zal? Kau teruskan. Okay, next question Datuk. Okay. Janganlah tanya kenapa mau rambut panjang kan. Nanti ada brother kita marah. Saya pun marah. Okay, would you rather, Datuk, terperangkap di bilik yang penuh ular ataupun Pontianak yang penuh Pontianak? Pilih satu. Pontianak. Kenapa, Datuk? Pontianak is just in imagination. Kau tengok pemikiran Datuk, kau nampak kan? Tapi kalau betul ada Pontianak, Datuk, Kalau betul ada Pontianak, baku belakang dia jadi. Dia tidak bisa. Oh ya, betul Ular ada bisa. ya, ular ada bisa. Hantu mana boleh makan orang kan sebenarnya. Tapi orang boleh jadi hantu. Tapi ada orang berpikiran berwatakan macam hantu. Iya. Siapa tu? Okay. Ken, you would rather? Okay, would you rather have all your wealth converted to gold Okay. or paper money? Gold? Fiat. Gold. Yeah. Semua akan pilih tu. Kenapa ada tu? Kenapa? Sebab gold dia sentiasa naik. Fiat currency fluctuate. Wah, betul juga. Betul juga. Kau soal pun orang pilih gold. Saya buat pandai. Saya mau kasih save sikit. Oh, okay. Datuk, would you rather tiada suara ataupun dah dapat dengar? You. Mana kau pada tu pilih? Bahaya ni. Saya tidak boleh cakap tu. Saya cakap yang tiada suara ataupun dah dapat dengar. Mana satu? Tidak boleh
Kena pilih juga. Ya. Ya, kena pilih juga. Nah, biarlah saya tidak suara. Jangan saya tidak dengar. Oh. Kenapa dah tu? Kalau orang mengumpat boleh dengar lah kan, orang bembawang. Sebab kita belajar ni mendengar. Okey. Belajar Bercakap melalui ini mendengar. kadang-kadang itu yang bikin binasa kita. Oi. When you talk too much, then Datuk, saya banyak cakap sudah. Kamu cakap lah. saya tersindir je lah. Oh, okey. A smart move. Yes, Very smart. smart move. Lain kan kita expect dia jawab. Okay, Ken? Ken? Ada lagi? No. Okay. Would you rather jadi billionaire, Datuk? Billionaire dengan tapi tidak kawan langsung dan tidak keluarga, atau jadi miskin tapi ramai kawan dan keluarga? kalau saya jadi billionaire saya beli kawan. Oh, wah, okey. Tapi pilihan dia tu mana? Itu baru kalau. Oi. Wow, Betul lah. kau hari ni saya bayar kau 1,000, kau jadi kawan saya, kau senyum saya. Kalau saya buat lawak dan lucu, kau ketawa saya. Ya. Kan? Betul juga. Kau jadi kawan sama seminggu orang bayar dia gitu. Ya, kan? Why? I mean, you can buy everything with money now. Kau mau gaji? Kau boleh. Tapi so pilihan Datuk macam mana? Billionaire. 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 I mean, yeah, you can help people with money and everything. Ya, charity. Ya. Okay, alright, okay. Would you rather, kalau ada dua pilihan saja, makanan lah. Ada makanan kita sudah lapar tapi ada makanan jumpa ni, makanan coklat yang expired ataupun Maggi yang masuk angin. Maggi yang masuk angin. Oh. Sebab Maggi yang masuk angin tu masih boleh makan. Oi. Makanan yang expired tu memang expired lah, jangan makan. Ya betul juga, macam pernah makan Maggi yang masuk angin je ni. Ya, saya pun pernah. Okey Saya ada juga. satu soalan ada. Pilih ada tu. Alright. Politik or business? Wow. Sebenarnya cuma pilih satu. Yep. Okey. Politik. Sebab politik boleh buat bisnes. Nah, Betul juga. Ya nampak sudah semua. Ya. adakah orang politik sekarang sedang berbisnes? Of course. Of course. Tapi kalau saya masuk politik tidak bermakna saya bermula bisnes selepas politik. Yeah. Oh ya betul. Datuk mula dari Saya bisnes. mula daripada bisnes. Kalau saya masuk politik pun you cannot blame me. Betul. Yeah. Faham. Sebab Dato' memang latar belakang seorang businessman. Business, ya. Tapi kalau yang masuk politik dulu baru And buat then bisnes, business something. Itu dia Something. itu IRS boleh masuk. Something. Teng. Actually, what I can see, most of the politicians itu yang berlaku. Ya, betul. Politik baru dong ada Velfire. Orang semua Macam mana sedar. Cuma Politik baru dong ada Mercedes wagon. Bila berpolitik. Macam mana duit tu kita tahu. I jadi wonder berpolitik lah kita. Okay Datuk, game nombor 2 ini dipanggil Think Fast ataupun Think Fast. Okay. Maksudnya bila saya sebut satu benda terus cepat-cepat Datuk akan jawab apa yang keluar di Bagi contoh. minda. Saya try Faizal lah. Kucing. Ayam. Contoh macam tu. Tidak kena mengenai lebih kurang gitulah Datuk. Give me one. Okay, Kenny, kita try Kenny ya. Tai. Bau. Okay. contoh Alright. kita. Related lah. Okay. Alright Datuk. Okay. Datuk boleh kita try Datuk. Saya mau sebut nama tu politician tapi nak bagus. Okay, kita tukar lah. Jangan. Okay Datuk. Kuih pisang. Panas. Okay lah. Yes. Okay. Nice. Itu baru contoh cikgu. Wow. Macam ada yang susah aja. Okay, Datuk ready Datuk Okay. Ayam. Telur. Okay. Kalau si Kenny mamak dia bilang tu. Mamak ayam. Dia Kenny ni buruk betul lah fikiran I'll saya. just shut up. Okay, next. Batu. Alamak. Sudah terjawab. Okay. Okay, boleh? Carry on. Masih boleh? Boleh? Boleh. Api? Oh. Batu api ya. Batu api. Make sense. Okay. Kereta. Terbang? Mana kereta terbang kita 2020 sudah. Sudah limpas. Elon Musk punya. Okay, never mind. Alright. Panggil lah. Okay, we are going to a bit deeper. Syed Saddiq. Muda? Okay. Okay. Memang dia masih muda. Jadi kena. Okay. Mahathir. Brilliant? Okay. Sabah.
mundur. Oh, okay. Saya ingat sikit lagi dia jawab FC dia jawab. Dah, my mens ya. Okay. Malaysia. Tidak stabil. Okay. Alright. Bola sepak. Aha. Ke belakang. Oh, okay. Alright. Jaguar. Maju. Okay. Ini saya salah letak kok sini ni. Okay. Sudah. Saya tulis Sabah FC tapi saya tak boleh sebut. Saya sudah tersebut. Okay, kita tukarlah. Utara. Utara. Apa utara? I don't know. Oh, okay. Saya kasih tukarlah. PBU. PBU. Home. Oh, alright. Last one. Verdon. Kampung Boy. Oh, wow. Last two. Wow. We got one more game. Last soalan. Okay. Politik. Nasty. Betul. Betul nasty. Wow. Macam yang flavor macam mau vape. Macam jenama flavor lah. Ya. Nasty. Tapi memang nasty lah. The politik di Malaysia is nasty. Okay, kita sebelum kita continue ada 2 more games tapi kita cerita balik dengan Datuk about Datuk lah. Up close with Datuk. Tadi Datuk ada cakap Datuk agree to the instability yang berlaku di politik di Malaysia ni, because apabila sebuah kerajaan mau implement sesuatu tidak dapat diimplement because dia bilang tukar kerajaan sudah. Okay. Lepas tu dia tukar lagi kerajaan. So adakah kita ni bila sebenarnya kita boleh stable dalam politik ataupun dari segi pembangunan ni di Malaysia? Datuk rasa kalau dari segi Datuk rasa pandangan Datuk bila lah? Bila? Selepas PRU 15. Oh ya? Wow. Selepas PRU 15. Dan yang paling penting adalah saya rasa Parlimen perlu meluluskan anti lompat parti. Oh, I agree. Itu sangat penting. I agree with that. Yeah. Seriously, I agree with that. Siapa lompat parti, buang dia terus. Bagi saya kaedah yang terbaik untuk menjadikan supaya anti lompat parti itu boleh diimplementasi dengan cara yang baik. Pilihan raya mesti dilakukan bukan berdasarkan kepada calon, tapi berdasarkan kepada parti. Yes, orang undi parti, dan parti itu boleh melantik wakilnya di setiap parlimen ataupun setiap DUN, di dalam parlimen ataupun DUN. Oh, okay. Dan sekiranya wakil ini keluar daripada parti, dia tidak boleh bawa kuasa dia sebagai ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Tetapi dia secara otomatik kuasanya itu akan tergugur bila kita undi menggunakan lambang parti. Iya, betul. Jadi parti itu kalau wakil yang sudah dilantik oleh parti tersebut keluar daripada parti, parti itu boleh melantik orang lain untuk menggantikan dia sebagai wakil parti dalam suatu kawasan. Saya rasa kaedah itu lebih baik daripada sistem yang kita ada sekarang lah. That's a very sound system. Can we actually do that, Datuk? Can we? Of course we can do this. It has to be go through parliament process, voting in parliament, but it depends on the macam mana cara untuk kita buat rangka untuk undang-undang yang baru itu. So adakah terus terang Datuk, adakah orang-orang lama these old tarts ni ada bersetuju dengan Datuk ataupun adakah Datuk kena condemn because of saying this? Adakah Datuk menyuarakan pendapat Datuk ni? Bagi saya, I don't care what people say. I don't care. That's the word. Yeah. Sebab apa? Bagi saya, I'm free to talk. I'm free to voice out anything. Cuma iyalah, semua orang ingin menggunakan kuasa untuk kelebihan.
Okey. sendiri. Dan ini yang berlaku sekarang. Dia tidak dapat kuasa daripada satu parti, dia akan pindah ke parti yang lain. Okay, I'm not saying Spesifik lah, not specific lah. Not Contoh dia, weh. Jangan. Cuma bagi saya we have to change this. If we want permanent stability, cara untuk kita memilih itu kena tukar. Maknanya salah satu kaedah macam yang saya cakap tadi lah, kita memilih, pengundi memilih parti, Bukannya wakil. Sekarang ini dia parti juga, tetapi kuasa yang dipilih itu berada di tangan wakil kepada parti itu. Misalnya parti E menang di sini di Kota Marudu ini, dan bila wakil parti E ini keluar daripada parti dia sendiri, dia pergi parti B, tapi wakil itu sebenarnya masih pegang kuasa. Tapi kalau ikut kaedah yang saya sebut tadi itu, parti E itu bila wakil yang parti E itu tadi keluar ke parti B, parti E masih hold kuasa. So parti E ini dia boleh melantik orang yang baru untuk menggantikan wakil. Ya, sebab bila dia orang lompat, itu parti pun ikut lompat, jadi majoriti akan berkurang tau. Kecuali the whole party change side. Kalau the whole party change side, itu mungkin itu kita tidak boleh cakap lagi lah. Tapi yang sekarang nih untuk mengurangkan individu-individu tertentu nih, especially yang sudah dipilih sebagai MP ataupun adun ini, untuk lompat parti daripada satu parti ke parti yang lain. Saya rasa itu kaedah yang terbaik. Wow, I really hope itu akan berlaku juga, sebab kalau tidak, I think kita tidak akan dapat stability politik yang orang bilang mapan di coming to our PRU dan seterusnya, ekonomi, kemajuan dan semualah saya rasa tidak akan dapat satu level yang membina pada tu. Dia macam stuck there and then stuck here and there, tidak dapat maju because kita keep on changing pekerjaan and everything. Ada yang kasih lulus ini, lepas tu suddenly ini pula kasih gagal, stuff like that. That I agree to that actually. Memang bahaya juga sebenarnya orang. Tapi we just want to voice out, man. We agree to stuff yang even though kita cigu maksud saya, and we bound to that, and kita ada boundaries yang tertentu, limitation. Tapi kadang-kadang takut mau bersuara because of benda-benda begini. Sedangkan benda ini untuk kebaikan bersama. I have to say that lah. So Dato', kita balik pergi cerita Dato' punya up close. How many staff you have with you, Dato'? How many company that you have? We do read you punya profile, Dato', and everything. Tapi macam mana that one man show? How do you handle everything, Dato'? We are so humble to have you, somebody yang ada big company yang ada di India and all, and Hong Kong apa semua, Singapore and all. How do you manage all? Man, tell us. I got people around me that trusted people lah. And so of course this is not a one man show. Kita ada kolektif people yang jadi key people, and then dia orang buat dia orang punya kerja lah, and then I just monitor everything. Bagi saya sebenarnya penjagaan ini it's a process. Okay. Business just like politics, it's a process, long process actually. Then when the most critical part in business is to know the right person or the right people. When you get the right people, everything become easy. I see. Wow. How do you know siapa yang trusted or not trusted? Because You will never know. But the time will tell you everything. Time will tell lah. Wow. So bila Dato' cakap pasal yang trusted punya kolektif punya apa ni kan, macam pernah berlaku yang ada yang tak trusted kan? Adakah pernah Dato' ditipu? Yes. Okay. Siapa tu berani tu? Macam dalam IT sendiri, I lost like 8 million. Wow. That was back in 2016, 2017. When I just started one company in KL, and then benda ini sudah jadi case police dan laporan sudah dibuat. Unfortunately, until today there is no follow up from the police. But
yalah, this is business, you know. Bukan tiap hari kita untung. Okay. Bukan tiap hari kita gain something from business. Part and Yeah. parcel of Part and business, parcel. kan? Yes. Macam macam tokek tu kalau dia berbunyi tokek untung. Tokek rugi. Well, okay. So how you manage yang banyak orang dia? I memang ada collective and all everything. How do you macam have an annual report ataupun monthly report yang Dato akan duduk, okay, everybody please hand over your reports and everything. I want to know the profits, how you handle stuff, ada masalah ada yang bermasalah ataupun tidak and all. Do you do that? Yeah. Oh, okay. Business is about dollar and cent. So, and then another thing is that accounting is the number never lies to you. Oh. The number never lies to you. So, bila something happen, the balance, the account cannot balance everything. So you know something happened. So that's the one of the keys in business. You are a number guy, man. He is a number guy. So meaning to say, don't cheat with him with numbers and everything lah. I understand people yang into numbers ni, they will mindedly into analysis, data, dan betul tu macam 1 tambah 1 is 2, mana boleh 1 tambah 1 tu is the different thing kan. If it's advanced mathematics, that we're not going there. Yeah. Business ni sebenarnya business accounting is you don't need rocket science punya benda lah. Elon Musk no need. It's very simple. Okay. Tengok dia punya balance sheet. Kalau dia balance, that means everything is perfect. Kalau ada kurang, kalau ada kurang, there must be something. Ada orang makan duit. But I went through all this. Okay. Yeah. So what would you, apa nasihat yang kau bagi sama orang yang baru mau start business ni? Financially lah. Baru mau start business. First, don't think too big. Business, it has to start from small. Because when we start from small, that means if we make any mistake, consequences dia itu kurang. Dia punya efek dengan kita itu kurang. Betul. Tapi kalau kita pikir kita mau buat benda besar, buat loan yang besar, akhirnya kita sendiri pun tidak boleh cover balik. So, and then accounting is very important. What I mean accounting is like, yalah orang semua kebanyakannya, terutama sekali Bumi Putra lah, sorry to say ya. Okay. Bila dia buat bisnis, dia sudah pakai untung dia sebelum dia buat bisnis. Okay. Mana modal lang ayo. Okay. I see. Betul lah. Okay. You know what I mean. Siapa? Yes. Begitu? Okay, understand. I get it. Macam punchline, macam real, tapi real lah. I mean, real fact, hard truth. Awal diguna. Hard truth, man. Yeah, true. So banyak juga yang kita kenal government servants lah. Dia macam, saya mau buat ni lah, saya mau buat tu lah. Lepas tu loan 200k kasih full. Then simpan di sana and then gone. Because it Itu MLM tu. Ada lah itu. MLM, main saham, Yeah. kind of benda-benda macam tu lah. Faham. Kadang-kadang kita pikir ada kita nampak. Saya ada beberapa kali lah approach by some friends. Dia kata, ini ada orang introduce saya. Sudah. Beli saham ini, dia ada automated system. Kalau dia naik, dia akan terus. Bot. Kalau dia turun, buy. Dia naik, dia automatic sell. There is, bagi saya benda ini it doesn't work for me. I understand. Kalau it work, I know for sure Datuk sudah pump in and all kan. And not just Datuk lah, other people also lah, semua orang kaya sudah kan. Banyak milenial sudah. Tapi bagi saya kita buat bisnes yang realistik lah. Okay. So dalam bisnes ni pun there is no easy way. There's no easy way. I wish we can speak like Datuk. Datuk, if ada Forbes Sabah atau Forbes Malaysia, I think Datuk gonna be
one of the person yang kena listed down. No. And then di sana I'm still far away from that. di sana kan dorang taruh net worth. Bolehlah kita tahu berapa net worth Dato' kan. But you will never know. Oh, tengok. No. Oh, tengok orang offshore. Mana man. boleh. I mean, you know, dia ada company di India and everything kan. We understand the ball game legally and everything. Kita faham benda ni. And bagi saya, apa yang Datuk buat, dia give back after doing everything and gain so much profits and everything. Datuk give back and dia pergi kampung-kampung, bukan dia pergi ala-ala tu tai cicak yang pam-pam air tai cicak kan. Ataupun pergi certain place, Bergambar. Bergambar and all kan. tekan butang. So Itu apa tu Ken? Itu apa tu Ken? What are you? Tekan butang apa? Butang lampu. Oh, lampu. Iyalah, Bukan yang 73 Wow, man. Double let's not go there. Datuk, kita game dulu lah. Let's play one game. This game called Pick Only One, di mana Datuk akan Pick only one. Okay. pick only one. Datuk akan pilih antara dua. Saya akan bagi dua dan Datuk akan pilih salah satu daripada itulah dengan cepat dan pantas dan tanpa berfikir yang panjang sangat. So game ni dipanggil Pick Only One. Let's try Pick Datuk. only one. Yeah. Okay. For example Kenny saya bagi kau for example Yep, give Gunung it to me. Kinabalu, Gunung Everest. Gunung Everest. Okay. Zal, contoh Zal Mercedes Pro 2. Pro 2. Wah. Maintenance. Maintenance fee? Support Malaysian local. brand. Malaysian brand. I go for saya pergi Mercedes. Lepas tu saya jual, saya beli 5 Pro 2. Saya kasih sewa. Minded begitu. Itu berfikir cara Datuk punya berfikir. Walah. Okay, we're going to start now. Lebih kurang game dia macam gitu Datuk. Okay. Mie rebus, mie goreng. Mie goreng, Okay. Jangan tanya why. Nasi goreng, nasi lemak. nasi lemak, Yum. Okay. Kereta Malaysia, kereta import. kereta import. Iyalah. Yeah. Lebih tahan lama, maintenance kurang. Yeah. Keras. Kelas. King of the road Pro 2. Okay. Might be. Sorry. Okay. Local or international? International. Okay. Wow. Bola sepak atau golf? Bola sepak, Oh, Yeah. macam bola sepak. Macam pergi golf dia tu. Yang macam shit, saya suka je main golf. Tapi dia kasih clear. Tapi dia bola sepak. Okay, alright. We accept that. Okay. Ikan basung, ikan korok. ikan garuk, tahan. Betul. Tahan tukul. Betul. Lambat mati. Ya, okay. Ada kita punya kawan dia pegang-pegang perut dia lapar kan tu, boleh makan sejak. Okay, we gonna carry on Alexa. Ini macam sedikit lucu, macam funny sikit lah. Panjang atau besar? Apa? It's nothing to do with it's general go. Okay. Panjang. Panjang. Okay. Bagus. Mungkin It's a good thing. panjang fikiran kan. Janganlah kuning. Datuk kami nak pikir kuning. Okay, alright. Next I cannot move on man. Okay, duit emas. Mas, Okay. Politik beramal. politik. Okay. Sebab politik boleh beramal lebih. Okay. Wow. Ini tidak kena mengena Datuk. Ini langsung tidak kena mengena Datuk. Disclaimer dulu. Ya, disclaimer awal-awal lah. Okay. Badak atau jaguar? Jaguar. Okay. Okay. Tidak kena mengena lah saya cakap. Tidak kena mengena dengan Tidak. tidak kena mengena Sama dengan ada yang bola masih- sepak ataupun yang masih tim hidup tidak. ataupun sudah mati. Tidak. Tidak kena mengena dengan football lah. Okay. Aduh. Okay, alright. Dalam last kali ya. Ini bonus lah. Sebenarnya sudah 10 tadi bonus. PH kah PN? Dah bah Datuk. Dapat jawab. Datuk. Dapat jawab Datuk. Okay, we talk that later. No. None of it. None of it. Oh, wow. New party. Wah, ini hanya alphabetical saja. Dia huruf saja PH ataupun dia bukan dia apa-apa. Dia bukan Pakatan Nasional atau Harapan. Dia PH atau PN saja. Dia sebut lagi. Alright Datuk, thank you very much for that. We have one more last game untuk Datuk Okay. This is called No Love Challenge Datuk. Okay. No love challenge. So kita 3 akan bertanding, 4 ni bertanding untuk tahan ketawa. Siapa ketawa, dia akan orang bilang dikira satu mata tolak satu markah lah. Okay. Sambil kita tengok video di sana, sambil kita dengar, Okay.
mungkin kita akan tahan. Jadi siapa ketawa dia tolak satu markah lah. Si Kenny ni suka ketawa ni. Can we listen to the sound? Is it the sound? Okay. Okay, ready dah tu Okay. Kita semua tahan ketawa Pause. Aduh. Datuk ketawa. Oi. Oh gosh. Tiga ketawa. Faizal tidak ketawa. Okay. So tolak markah kita satu-satu semua dapat Semua. Ya, one. Faizal tidak ketawa. Faizal tidak. Okay. Datuk tadi yang paling first tadi. Wah, dia bilang gitu. Okay, kasih rewind sikit back a bit kan nanti kita kantai pula. Okay, second video Okay. Siapa boleh join tapi tidak dengar sound. Okay. Okay, dari situlah, alright. Dengar lagi kentutnya, aduh. Okay. Saya las. Aku ingat tapi yang keluar. Jatuh kamu. Oh man. Dia compile tu video tu, yuk. My God. Ini Tengok semua. apa sekarang. Dah kau 2 markah kau babur dah. Okay. Semua ketawa. Semua. Faizal baru -1 kan? Ini bukan love challenge ni, laughing challenge ni. Okay, let's. Okay. Tadi This video. one serious. Okay, serious. Okay. Serious. Let's go. Tapi macam saya sudah beli agak tadi. Saya sebenarnya agak dan saya boleh tahan. Tapi saya tengok muka dia. Matilah. Oh gosh, saya nak dapat tanti. Tadi meletup. Oh, okay, kecuali Faizal. Faizal tidak. Okay. Okay, sudah? Markah sudah? Sudah. Alright. Don't forget to, kalau kita ketawa pun kasih pause juga, okay nah? Alright. Okay, let's go. Next video. Okay, sekarang ni kita nak salah siapa? Salah orang yang pakai mask ko, salah kilang we. Macam mana cik kau nak pakai mask sekarang ni? Keadaan dia sekarang macam ni Macam ni pakai kau macam ni sekarang ni cik kau confused ni. Macam mana keadaan sekarang ni? Macam mana keadaan dia ni? Okay, sekarang ni cik kau dah pakai. Habis macam mana sekarang? Cip santun. Nak keluar kau tidak beli di kontak ni? Kemili dah habis. Di kontak dah habis. Macam mana nak mulai ni kalau keadaan masa cik kau macam ni? Kilang mana dia dapat ni? Aduh. Okey, nak salah siapa? Saya tidak ketawa sama Datuk dia dah. Kamu dua dah. Okay. Oh, so dia keluar jadi air mata. Oh gosh. Okay. Sebenarnya not funny, but cara dia explain tu Aki dah confused dah. Macam mana ni? Okay, let's go. Okay, we're good. Alright. Tarik nafas lo. Alright. Okay, serious. Okay, serious. Saya tengok Datuk lah. Sebab Datuk dia serious. Serious. Ya, serius. Okay, let's go. Dah macam sepeda Okay, ini tak kira ini sudah tadi Dah macam G-string. Sekarang macam mana nak keluar ni? Okay. Dalam kereta ni lah satu masa doang. Okay, yalah. Okay, next. Alright. Macam mana keadaan sekarang ni? Okay. Oi. Nak keluar kau tidak? Cukup. Tolong bagi tahu sikit. Alright. Dan tolong sebarkan siapa yang baik mas macam ni. Okap dia macam sekarang ni. Okay. Dah tak ada idea ni dah nak keluar sekarang ni. Okay. Tak berbuka lah siap cik sudah tu kau kan? sekarang ni dah. Oh, siap. Okay, ya. Alright. If you like the way I talk, then why am I on your mind? If you like the way I rock, then finish your glass of wine. What happened? Actually dia perempuan dia, you know, lovely adik-beradik or something, I don't know. Dia orang kiss each other lah. So suddenly dia tengok tu video tu, dia tengok dia punya kawan.
So dia pun terus kawan dia nampak dia macam dia mau kena cium lalu dia kan, so dia terus lari lah. Okay, not so funny. Okay. Okay. You laugh kan? No, I did. Tidak, semua tidak. Tidak, okay. Okay. Carry on. Charles, you like me, my Gucci shoes. I'll buy you the pass only. Sialah bodoh. I like you Snapchat, you like me too. Bring your friends, all of us in the booth. That little bitch, all my drip make a drool. Brand new whip, come and sit. Okay, not so funny. Tapi saya nak dapat tahan dia punya lidah lah tadi. Okay, kau kasih skip panjang sikit kan. Kita Datuk dengan Faizal tidak ketawa. Okay. Wow. Okay, kasih skip sikit tu, kasih laju sikit. Ini laju sikit. Ya. Okay. Lagi? Dia pula tu. Ya, dia still. Okay. Alright. Oh, ini ambulance. Alamak. Ambulance. Ini bukan ambulance kalau hancur. Okay. Alright. Okay, tidak berapa. No. Okay. Tidak berapa. So everyone okay? Okay, everyone is okay. Okay, let's go to the next one. Alright. Alamak. Oh my god. Aduh. Okay. This one no. No. Untuk dia. No, that is very unfortunate. Oh, betul. Itu very ouch. Ouch. Okay, next. Kelly. No. Apa tu? Kasih back. Tidak aci. Pam. Oh, iya. Okay. Oh, ni. Okay, tadi. Yang tadi tu kan? Okay. Okay, ini sudah meletup lah. Saya tidak. Okay, saya -1. Kelly. Maknanya kecil lah. Iya. Wah, iya. Betul lah. Okay. Okay. That is not good. Not good actually begitu tu. No. Okay. Alright. Okay. Yes, next. Alright. Okay. Yeah, all good. Okay. Oh my God. Alamak. Ini sebab recorder. Okay. Very Mana dia strong. simpan dah? Apa tu? Mana dia simpan? Dah tahu. Dia simpan lambek kali. Oi. Budunya. Dan. Alright. Wow. Gila. Okay, cuba kira markah dia siapa? Okay, ni lah nombor 1 kala. Macam semua aku tahu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faizal 2 kali je. Faizal 2 kali. Okay, Datuk 3 kali. Saya Sikit lagi menang. Saya 4. Oh, sikit lagi menang. Okay, tanya. Okay, ni sikit kala. Okay. Saya memang kalah habis. Thank you very much Datuk for joining in kita punya orang-orang game ni. I Datuk sangat sporting. Kita sudah our last part sebenarnya. But before we ending our part, I would like to ask about Datuk pasal a little bit yang modern punya what is going on, especially starting this year ataupun ujung-ujung tahun lalu lah gitu. About cryptocurrency. So I want to ask you, di mana knowledge Datuk pasal cryptocurrency? And macam mana take Datuk tentang this ball game? Okay, cryptocurrency. Cryptocurrency actually is not a real currency for now. Okay. Everybody treat it like bond, shares, very fluctuate. Yes. And then it's really the value is really based on speculation. Okay. That is the problem. Okay. Anybody can speculate it. There is no real usage of cryptocurrency. That is the problem. You name one currency that you really can use to buy things at the
stores or whatever. Okay. None of it. Okay. So when you're talking about currency is supposed to be a daily usage. Fiat money. Fiat money. Okay. Yeah. Sepatutnya kau beli benda di kedai kah ataupun internet. beli But dengan bebas. not even online business yang kau beli. Okay. Sebenarnya bagi saya dia masih terlalu banyak kelemahan. Flaws lah. Flaws, yes. Okay. So, in fact, one of my future venture is in this. Wow. Okay. Cuma, my platform's already ready. Wow. Okay. Mungkin kita akan lancar dalam masa terdekat ini di Singapura. Wow. Currency ataupun cryptocurrency ini will tie up with our own platform, which is kita punya e-commerce platform. Okay. And then kita akan ada kita punya social media sendiri. Okay. So we want to have cryptocurrency that really can trade as a currency. Wow. Okay. Tapi benda ini hanya boleh berlaku bila kita tie up a few platforms. Faham. Especially Bitcoin, Ethereum atau blockchain yang tertentu. No, bagi saya retailer. We have to come out with new currency. Sebab Bitcoin ini bagi saya Bitcoin already controlled by somebody. Yes. And then sebenarnya owner itu dengan pembelinya sama saja. Okay. Orang yang sama. Orang yang sama. Okay. So bila kita study ini benda sebab I'm involved in this business. When you involved in IT business, you have to study all this blockchain everything. So kita involved dalam ini business dan kita study dia punya kelemahan, then we improvise it, and we really want to create currency, I mean e-currency that really can use daily usage. Cuma dia punya cara itu kita kena tie up with some other platforms like e-commerce and other faham. platform. Tapi untuk yang currency ataupun e-currency yang ada sekarang dalam market ini, saya rasa you cannot tie up with any platforms that really can be used to buy daily things. usage lah. Daily usage, no. Yeah, and then dalam perancangan kita kita akan lancar benda ini dalam Islamic ataupun Sharia compliance. Wow, okay. Wow. Yeah. That is good. That'll be a Dalam keadaan Datuk cakap invest. ya, dalam keadaan betul. Dalam keadaan Datuk cakap bilang tidak fluctuates and everything, tapi dia mau keluarkan dia punya cryptocurrency sendiri, which is dia punya own coin. Because kalau currency yang ada sekarang ni, dia punya masalah, itulah saya kata, you cannot put one value to buy things. Because daripada awal sebab sudah kena it kontrol. was created mean for that. Dia punya value itu hanya based on speculation. Okay, faham. Dan which is dangerous, kan? Which is very dangerous actually. Our money flowing out so much, and then yet mana kita mau guna? Dulu, of course, macam Bitcoin ini dia punya nilai mungkin less than 1 cent actually. Betul. For the past 10 years. Yes. And then after that, sekarang ini like 200 something. I don't know. Yeah, 200 something ringgit Malaysia kan. Turunlah 100. No. Bitcoin is it? Bitcoin. 60 over 1,000 USD, yes. USD, yes. I was talking about RM. Betul. So meaning to say you can see future here in cryptocurrency. You have to say. In fact, cryptocurrency is the future. Wow. Cuma saja dari segi penggunaan dia itu bukan macam yang sekarang ini. Penggunaan dia itu dia kena penggunaan yang betul-betul hari-hari guna. Bayar orang beli rokok kah, orang beli cinggam kah, kita beli guna. Realistic usage lah kan. Realistic usage. And none of the existing currency, e-currency now can be used in that manner lah. Betul. Well, Datuk, I think that's about it. Kita punya berakhir di sini because sebenarnya non-stop ni kalau bisnes sama Datuk because he's a storyteller, I have to say. I would like to say thank you very much for coming down to the studio, Datuk. Thank you so much. We are so humble to have you, the first Datuk yang to be in the studio. And it's so much fun.
So much fun. to talk with. Sangat santai. Yeah. We have invited a few lah, termasuk Mayor of KK. Tapi last minute she can make it and all protocol wise lah, you know this thing. And we have invited juga the CM and all, tapi dia pun sangat busy and all. He agreed to do it, tapi itulah masih tidak masa and all. Tapi for me, apabila seorang dato berfikiran yang untuk turun to the medium like this, maksudnya dia berfikir di luar daripada kotak tau. Yes. Yeah, and he see the future of this audio content that grow, that's going to grow. So for me, I'm so thankful Dato' agree to do this. Thank you to the team yang ada bantu. We would like to engage juga dengan Dato' actually to many more other stuff. Thank you juga kepada kru-kru datang. Ada yang tukar baju di kereta, ada yang belum tukar baju, panas sudah tutup, kering sudah balik kan. Kering sudah. So Dato', thank you very much. Kenny, from you. From me, thank you so much for your wisdom. Yes. I would say there's a lot of things that I heard from Dato' that's very inspiring, especially when it comes to business and in life in general. And so I thank you so much, and also thank the crew that came. That Sanggup came down here to join us. Yeah. Faizal. Saya pula first sangat-sangat terima kasih Dato'. Dato' terima jemputan kami macam kita rasa kena support. Ya, betul. Kita support. Ya, itu dia. Dan betul. Saya secara personal doakan apa yang Dato' plan, apa yang Dato' ingin sampaikan pada rakyat semua berjalan lancar dan Amin. Dan harap tiadalah orang-orang luar sana cap yang Dato' V buat begini macam gini. Harap semua orang sana ambil positif lah apa yang Dato' buat. Betul. Dan insya-Allah lah apa yang Dato' buat Allah akan balas. Ya. Amin. Ya, Tuhan sayang. Kan? Can I have last words? Yes, of course. Dato' is your stage, yes. Mungkin ada yang tersilap silap cakap ke apakah mungkin terkasarkan ataupun mungkin apa yang saya cakap itu mungkin di luar kotak pemikiran terutama sekali rekan-rekan kita, especially those politicians kan. Tapi what I mean is bagi saya tidak kisah apa orang cakap. Saya tidak kisah apa orang cakap, and that's why saya buat benda yang saya rasa saya perlu buat. Saya perlu buat. And then banyak orang yang cakap, kenapa dia buat begini begitu kan. Especially macam cakaplah Kinabalu jagoan ni. Why you want to spend so much money like 2-3 million a year just to build up one club that will never give you any return. Tapi mungkin sekarang people cannot see it. But for me that is a future business. Betul. Ini cuma proses dia saja. Dan macam saya cakap tadi, business is a process. So minta maaf lah kalau ada yang tersilap cakap ke apakah. Okay, Pak. Apapun, I really enjoy with you guys. Nice to hear. Okay, Dato', we're gonna take orang bilang I think that's about it. Kita akan pergi produk talk kita sekejap lagi. Very short one, no problem. Juga bersama dengan Dato' Verdomanda. Jangan ke mana-mana guys. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Your systems are offline. Hi, I'm Osman daripada Singapura and you are listening to Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Yes, selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Kita masih lagi bersama dengan Dato' Verdon bercerita tentang Kinabalu Jaguar FC. Saya mau bercerita tentang the Liga itself lah. Dato', saya rasa Dato' in depth juga tentang all the teams around dalam Liga tu lah. I don't know your knowledge about it, tentang masing-masing punya team. Dato' rasa adakah team tahun ini kan kompetitif ataupun macam mana Dato' rasa? Very competitive. Really? Okay. Yeah, very competitive. Sebab saya nampak kebanyakan yang bertanding tahun ini dalam Liga M3 pun kita sebenarnya macam kami juga sudah sedia daripada last year, cuma mungkin few changes of players. Tapi apapun saya rasa we are at the same level with the other teams. Okay. Alright, okay. So meaning to say, I think I'm pretty sure because kami ada bercerita dengan Coach David hari itu kan, Zalah ini, Coach Aiman kita ada bercerita hari itu, dan dia beritahu tentang preparation, the selection of the players and everything. Dan I have to say, itu friendly
Wow. Awesome. Oh man. Awesome, Faizal ada tanya hari tu. Dia tanya, adakah ini expected ni keputusan ataupun apa kamu punya expectation dengan Coach David hari tu? Apa expectation masa sebelum main? Dan Coach David dia beritahu, dia bilang jangan kena karung, saya dia bilang. Lebih kurang gitulah. Ayat saya jangan jadi sayur. Oh jangan jadi sayur. Lagi dalam nasib tiada kubis. Jangan Tapi jadi bukan jadi sayur lah masa tu, sangat-sangat fit lah. I have to say because apabila bermain dengan pasukan yang kuat, I have to say dorang tu half Malaysian players di situ kan. Hampir. So basically bila bercerita dengan Coach David, dia beritahu yang dia bermain secara defensif dan juga counter attack, which is counter attack yang baru minit ke berapa 14 if I'm not mistaken, si Arius Dius sudah score a goal. Amazing goal yang saya nampak, memang awesome. And even so Dato' also buat live, dan live itu sangat bagus juga. Banyak orang beli online pay per view di situ. Termasuklah kita. And even my brother di Jepun pun dia tengok sebenarnya. He watched that di Omori Japan. He bought the pay per view juga. Very affordable juga and make money jugalah di situ kan. Yeah, of course. Belum lagi dari ticket and everything, but share with us the journey of you during the time masa seri tu keputusan tu. Well, bagi saya sudah cakap dengan kita punya player semua dan juga coaches kita. Bagi saya keputusan apapun, they will be, it will not change anything to us. Betul. Cuma saja saya kata dengan orang, kita kena main dengan sungguh-sungguh dan juga semangat. Because if you talking about representing the state, representing the Sabah, I would say that mungkin kita boleh kata kita carry nama Sabah. Betul. Wow, betul. We represented by all local players. Yes. All local players. Tiada import kan? 100%. All coaches, local coaches. Wow. Management, all local management. Owner pun local. So, saya cakap dengan orang, kita kalah dalam semua aspek. Kita kalah dalam semua aspek, sizing, dari segi pengalaman dan sebagainya. Tapi saya kata, spirit will change everything. Wow. Spirit of the Jaguar. Fighting spirit. Tapi kan Dato', apabila munculnya satu-satunya klub di Sabah ni kan, Jaguar Kinabalu Jaguar FC. Ramai orang cakap dia disamakan seperti macam JDT. Dan dong ada yang ada bagi pandangan, bagi masa dengan Dato' V, Jaguar FC akan jadi seperti JDT. Wow. Speculation. No? Wow. Keadaan kita berbeza lah. Keadaan kita berbeza, which is finance play very important roles in managing football team. Dan apa yang saya ada ini sebenarnya memang untuk cukup makan saja. Untuk sekarang. Cuma bagi saya we are at the same level with other clubs because of the spirit, not because of the spending berapa kita boleh bagi gaji kepada players apa semua. Dan in terms of gameplay, saya yakin dengan kita punya budak-budak. Cuma those players, especially the youngsters, we just need to give them the right input, the right techniques, the right tacticals. That's all. Tapi kalau ikut betul, budak-budak kita ini tiada kurang juga. Tiada kurang sebenarnya. Cuma saja kita kena bagi dorang kepercayaan. If you don't give them full trust, dia tidak boleh pergi mana pun. Betul. Yes. Wow. Jadi bagi saya yang pentingnya kita bagi dorang semangat dan juga peluang seluas-luasnya. Betul. Ya. Dan akhirnya mungkin saya boleh kata sedikit sebanyak saya telah buktikan bahwa bukan duit yang menentukan gameplay di atas padang. Ya. Wow. Mungkin saya boleh cakap beginilah. Mungkinlah. Jadi Dato', target Dato' 5 tahun akan datang atau 10 tahun akan datang terhadap klub ni? Oke. Ini kita susah mau ramal juga. Kita ada planning, tetapi itu semua bergantung kepada financial capability. Betul. Sebab mungkin tahun ini
our spending is like 2.5 to 3 million. But ada baki, ada tempias. Kalau sekiranya airtime, sekiranya kita naik pergi Liga Perdana tahun depan, insyaallah our spending will be double. Betul. So masa itu mungkin saya fikir macam mana cara untuk dapatkan partner ataupun sebagainya. Tapi bagi saya, when we talking about making football as an industry, I want to bring in all the supporters become part of the owner of the club. How can you do that? You gonna sell share? What? I'm gonna put some shares. Eventually into supporters club. This is interesting. I'm gonna put some shares into the supporters club, and then we will invite whoever selected among this supporters club becomes part of us. Macam management apa semua itu kan. Dan sebenarnya the key of management is like that. To the big clubs, even macam Real Madrid, Barcelona sebenarnya pun bukan dipunyai oleh single person. Dan saya tidak akan jadi pemilik tunggal kepada Kinabalu Jaguars selamanya. Mungkin kita start daripada tahun depan, mungkin 20 to 30% daripada klub ini saya akan transfer kepada partnership. Bukan partnership, kepada supporters club. So can we buy? Can the fan buy the share atau it's macam mana? not about buying. It's not about buying. When you becomes the member kepada fan club, you will be part of it. That's good. Jadi, amazing plan. Syuknya. Kira jadi stakeholder lah. Supporters club ini dia boleh memilih katakan 2-3 orang ikut kita punya kita punya regulation dalam kita punya club nanti. 2-3 orang yang akan jadi pengarah board of director di dalam kita punya club. Dan secara langsung maknanya penyokong itu akan menjadi sebahagian daripada pembuat keputusan dasar ataupun pembuat keputusan di dalam klub. Kolektif lah. Kolektif. Jadi sense of belongings of these supporters will be there. Jadi stronger lah saya rasa itu kan. Terus saya teringat dengan Kelantan FC. Pemilik dia Zam Saham pun dia ada cakap macam ni juga. Kalau saya tidak silap dengar. I think ini sudah berlaku di macam di DBL dan di mana-mana. Dia orang sudah start gini kan Dato'. Liga-liga. You should really see this is in the industry tau. So that dia bukan sekadar mau kasih habis duit, but instead of sepatutnya dia making money. Betul. Sepatutnya gitu. Alright Dato', I think that's about it Dato'. Thank you very much for your time with us. I give you one more permintaan. Jika Dato' ada 5 patah perkataan dan Datuk tiba-tiba besok jadi Perdana Menteri Malaysia. 5 perkataan Datuk mau cakap apa? Sama cakap apa? Kalau jadi Perdana Menteri, I will do my best. I will do my best. Imbang ngam mo. Memang orang number. Dia sudah ramal. Kamu tanya ini soalan. No. Dia tidak ramal. Tapi dia kan orang number. That one come out spontaneously. Thank you very much Datuk. Saya rasa itu saja daripada kami. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Ciao. Bella ciao. Hi, I'm Anne Athena Osman, and you're listening to Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Chapter systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites.